Sidiiraati moo kan dubartiiti miti erkun? Wanti dubartiiti kun ona jalaa bade. La kun kan sidiiraati bifti sanuu kan asbee geemi taphanna. Sanuu kan sidiiraati kun katti dalagan sanuu qabbanaati kun. Wallahi no fatee rabbee iti bazii muqat kaalsii furdaa kana fattee. Ara wallahi no natti qorreen du'ara. Yaa ki wallahi. Habibti miila kan kennu raachi qabitiiti fuula kan kee as fidi. Kaarsiin na jalaa bade maakii engadam guyyaa sadaqaasin biratti hin gate mana jara sii duunaatti hin gate laata. Habibti kaalsii kan kee maal godhaa du'a mana hayyoo numa kaalsiisee kaayaa'u. Yoo zubaadhaa keessa gattinaan. Abduu rabbee iti maal akkamitti akkasuma taab godhaa farsti gifti dabale. Yaa kiifatu hojii keenya fuulaan as bahii. Na'uuz bil aboon raachi qabi khaaluti miila kana laallee akkamitti taphanna rabbi subhaanahu wa ta'ala. Taab naaf agootu kuma tokko naa guutanii naas ba'a. Wallahi na gara. Akkamitti kaalsiin na caala taab godhaa warri na jala jirtan. Taab godhaa dafaa wallahi Oromoo taab naa godha kaalsiin na jalaa badela mana asritti hin gatee laata hin gaddan. Moo mana maakii yoo zibaalaa keessa. Kana kala rufateeti tokko gireedhaa tokko more sensibility. Good night, we can't accept this. Disrespect. Isan jedhe bar. Fatiha wallahi lazim kun mani qatno Fatiha wallahi kaalsii unan shi. Fayyada jira wallahi alhamdulillah. Anchi miila nu raachi qabi jee khamaal isa. Tanuu ijoolleen taaptaabiin gootanu akkamitti kaalsiin nu caala taaptaabiidhaan. Mana kooti goota bar taaptaabiidhaan. Kaalsii wallahi kaalsii nama waggaa 80 fakkaata bifti. Wallahi kaalsii biraandiidha maakii warabbal kaaba wallahi. Fatiha fuulaan as bahii. Faayidaadhaan bite garuu biraand no. Birrii 20 bite laa kana. Birrii 20 iyyuu biraandiidha. Habibti akka fuula nama guddatti walitti shunturee jira wanti fakkii raachi qabi. Wallahi. Muni alfaqata. Wallahi Oromoo kanatti taphattee barfatiyaan takka kaalsii enjetti takka kushi ishinti beetii sentii takka irratti maan jetti. Asbahi filaaworii sadii guys. Ol taaptaabiin koo kuma lama hagalu qoy dafa taaptaabii. Guys filaaworii sadii. Yoo si moode dhaggeeffadhu yoo moode kaalsii kana ciccirtee darbita shi. Afaan keessa kaatu malee afaan keessa keenya iyyuu kaalsicha. Nan kaadha wallahi namni biraa filaaworii namni biraa tokko wallahi afaan keessa keessis na guys nu injifachiisa. Ana yookaan makii. Wallahi kaalsiin na jalaa bade. Akkasuma dukkana deebisi bikuma reeffattu malkuu xaffaa yebaasa achuma deebisi. Wadama hara ifattiin baasii wallahi karuma reeffu qabdee dafa abaaboo tokko guys. Kuma kudhan guutaa simbaa dafa. Kuma kudhan gargaara. Dafa yene maarochi ijoollee abaaboo wallahi laazim ajaa'ibuma qabdu bartuu si namni meeqa jiru abaaboonni jala darba. Dafa Oromoo taaptaabiidhaan caalu jirra laala. Laa dhibba gootaniitu waaw. Ummatuma achi jala taa'ee taaptaabii kaalsiidhaa godhu na ajaa'iba. Na bira kottaa. Oodana fayyaa hin qabdu kaalsii tana raachi qabi. Waay mee taaptaabii. Thank you so much Liliti ya mangisti. Lai fuula miliyoon dirribaa fakkaatan jirni. Kan keessa sadduma. Fatiha asbahi. Abarsu akkasiin jee. Liliti ya thank you habibti. Ara taaptaa godha mana 250 teessanii taaptaa bingootanii. An tokko farran jira. Tokko mana aslitti hin gate asliinaa gaafadhaa Oromoo. Mana aslitti hin gate hin gadda guyyaa sadaqaa. Macarrashaa mana aslitti faxarre laa. Macarrashaa dhumarra mana aslitti hin gate. Nama maruudha amma waan na gootan na godha. Hojirra oolchuu qabdaan siimeetiin jira. Triple guys tripleidha. First gift triple Faruq. Okay foqoq insee bar Faruqeedha. Foqoq kan jedhu እንትናዳ ሁለት ሰጠኝ ወላሂ እስኪ ወላሂ በል እና ምን ልታደርገው ነው ታዲያ? አትግላቢ ሁደና እንደንዳምቱ ጋር ቢዮ ኦብሰና ፈከኑ ጋይስ ወልገርጋራ ተቹዳ ኢንሶዳቲ ጋይስ ወልገርጋራ አማ ሰዲን ወልገርጋራ ዮ አመናፊን ከኒ ዱመረቲን ከናሙ ወከናዮ ከነተን ትሪፕል ጋይስ Triplidha guys triplidha warri taaptaabis malee nama dhibba lamaa teessanii taaptaabiin gootanii hay maakiin jifannee adabna wallaa adabbiin sinlaasanii adabu jechuudha. Hin beektanu sin silaa akka itti adabu. Let's go. Qaldellam.
Geemii booda malee geemii irratti nama tokko hin beekan. Na beektanii mi'a malee kiyya. Geemii irratti jechuudha ጓደኛና ተቃታለው ምናምን ሼሚን jiru adabuudha በቃ ቀልድ የለም adabnu ታብታብ ጎዳ ታብታብ ማንጎን እሰይ ሲማል ተን ኩመሽን ተመ ታብታብ ጎተን ታብታብ ጎዳ ሁንዲ ኬሰን ታብታብ ጎዳ አመላኑቲ ነመመ ቀደመ ዲበለ ማንጀራሲ ነመመ ቃንጀርቲ ታብታብ የቹ ዳላ ቅጥ አይቻለው ኳስ ያትጻፊ ምን ላርግሽ ወይ በዚህ ሰዓት አሁን እኔ አልችልም እዩ ታብታቢ ሁንዲ ኬሰ ወልፋነ ታብታብ ጎዳ እሺ ጊዜ ሰልሰዲ አደክየር አሞ ሽርሽር ና ጎዳ ሽቶ ተኮ ጋፈቴ ሽቶ ተኮ ቦምቦሊኖ ተኮ yokan ሽቶ ተኮ ጋይስ ቦምቦሊኖ ተኮ yokan ሽቶ ተኮ yokin mo wal gargaarati fingareerti darba dabli bana ምንም እሺ wal gargaarati dabli bana dabli dirqama bana mu qaba guys inbekamu waan ta'eef triple yo baname hay nama dibana baadhe namni dabli banu jiru እናመሰግናለን dabli darba guys እንትኒ bana ka speech challenge na bana ara speech challenge na bana guys nama dibala man teessani shemi da wallahi itti deddeebisa abaaboo namni tokko banuu danda'a by the way bombolino tokko faayoo kennitan ታይም አላቸው እንጂ ቢቸኩሉማ ይከፍቱ ነበር ara wal gargaaraatti deddeebisaa hin banama astaghfirullah alazim amma sinama taabtaabi kuma dibba godha yookiin bahaati tattaana jala namni na jala hin jiru jee yaaduna wayya namaan na jala jira jee taabtaabi dhaga bulu yaa wallahi soo namni jiru akkamiti amma sadiin yayi wal gargaara yaa rabbi allah ara tripli hana guutaadha si duna ne adabna kare dibaadhattu goona oy አስባችኋል እናንተ እንደ ሬዲን ባዱ አንዩ ሀዊን ከን ኮማኪ ከትዳር ሳላገባ በፊት የምትመኛቸው ነገሮች አሉ አይደል? ከዛ ውስጥ ማለት ነው ባሌ እኔ ሳሎን ተኝቼ እንደዚህ ተሸክሞ ክላስ እንዲያስገባኝ ነበር። ጎዴ ዋን ጉዳይ ጎዴ ዋሞቹ ዘንደው ደገሴ ማኪ አኡዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ማን ነው ይሄ? አቦ ካንፈድ ጃርቲ ነማት ያማነረ ኸይስ ምን አይነት ነው ይሄ? ወይ ፎቆቅ ሞፈርቆቅ ማሪ ፈቆቅጫ ፈያንገው አኡዝ ቢላሂ ነው ከደም አሙን አብዱላ ፈቆቅ ሰና ምን ሆኖ ነው አንቆለኛ ገዚ ወላሂ ማልታዲው ወላሂ ለመንታቱ ወላሂ ለተንኮልማ አለህ እኮ በቃ ተንኮል የኙ ሲጋ አንተ አብዱላ ፈቆቅ ወላሂ ለመንታቱ ነማና እኮ ፈልቺ ሰላ ረፒስ ዳዱቲ አንተ ተንኮለኛ ወላሂ ሰው አትሆንም። ወይኔ ኧረ ቻሌንጅ ጎዳ ወይኔ አመን ዜሮ ሌቭሊ ከነረታ የቹ ደከነኑ አስፈራራ አብዱላ ፈቆቅ ፈቆቅ እንደ ማኪኑ አከተኑ አስፈራራ ለነገሩ ዜሮ ሌቭሊ ለመሌም ነቀባ ረቢኑ አባስ መሌ ካን ማኑ ተፋታውን ሳቱ አንተኮ ነማ ቤቱ ያ ነመጀ ባበር ተንኮለኛ ለመሌ ወላሂ ኤርጊ ማልቴ ኦኬ ጋይስ ለጌፈዳ ታብ ጎዳ ወላሂ ወቢላ ዮን ጎዲን ባህነ ጀላ ናን አርስና አረ ጋይስ ሼር ነው ጎዳ ወላሂ ሼር ነው ጎዳ እንዴ መቼም እንደዛ ወስዋከት ሪፈቺሱ ፊበር ያዳ ጅጅርቱ ሲዲስ ሃ እዳነሙቱ ነመፉስ ሱን እንጀራ እቴ ሲዲስ ይብሳተ ፉቱ ፈኒበር ሲኒንገሉ ሲን ጋይስ ታብ ጎዳ user in the building welcome ኢሊሊ ሰዲ ደርባ my family in the building በቃ የኔ አስከባሪዎች መጡ በቃ ጋይስ ፍላወሪ ሰዲ ወሊኔ ግናጋ አንፍርተሚ ለማከነ ላሊና ሚንዳንጅሩ አባቦ ሰዲ ደርባ ዋው ይሰራል አብዱላ አባቦ ደርቢ ረቢ ኤዲት አባቦ ደርቢ ቤት የማይታመን ሰው ጆይን አርግቷል። በዛ ላይም ደግሞ አበባም ሰጥቷል፣ ዶናትም ሰጥቷል። ወይ ምን ያላምን እኮ ይሄዳል ፍላወሪ ተኮ ጋይስ
ፍላወሪ ቶኮ ጋይስ ነምኒ ብራ ፍላወሪ ቶኮ እኛ ላምንም ሊያስመታኝ ነው በመቅሰፍ ወጋውት የመንፈስ ፍላወሪ ደርባ ጋይስ ፍላወሪ ቶኮ መታውት የመንፈስ አልሄደም ወደዛ ምን አስበ ነው እና ያለና ገጥማል ግጠም ማን ይፈራል ገጥማል ግጠም ቦምቦሊ ነው ምናምን አንፈራም እኛ ሌትስ ጎ ጋይስ ትሪፕል እንሰዳቲና ትሪፕል ይዳ ኩመቶኮ ኩመሰዲ ገል ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል አትፍሩ ሸርሸር ንጎድ አስማኑ አልፈራም ገጥማል ግጠም አልኩ እኮ ገጥማል ግጠም እያልኩ እስኪ ግጠም ንካንና ሞክረን ጋይስ ሪባ አኸራፍተን ይበር ጋይስ ትሪፕል ይዳ ወልገርጋራቲ ወመጥቀጥቆ ኩመሰዲ ገሉን ቀላል ይዳ በር ሰው ወልገርጋርተኒ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ሰከንዲ ዱማ ኤጋሩ ኢነመኒና ትሪፕል ወፌላ ወይኔ አመለጠው ከኑ ዲሱ ተጀድ አመለጠን ማን ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች ነባ ቴንክ ዩ ከኑ ዲሱ ተጀድ አመለጠ ትሪፕሊን ሱብሃንአላህ ትሪፕሊን ጀላሉ መጤ ወላሂ ነባ ኦሶ ሱብሃንአላህ ሜኩ መሰዲ ገላ ጋላላ እዚህ ቤት ትልቅ ሰው የሆነ ነገር ለቆ ማለት ነው ትሪፕሊን ጀላ በዴ ከኑ ዲሱ ተጀዱ ጀላ ደርቤ ቡዲን ጎት ካንጀት ካለቀሱ እንባ አይገድም ጀዳቤታ ወርገኛ ተኮ ቴንክ ዩ ሶ ማች አከም ትሪፕሊ ረቲን ከኔ እናንተ ወሪ መነ ከናይች 120 ረታ አይነከል ለፈለፋ ኦል ከፍ ኦል ጎዳ መደ ኦል ቡቡታ ሼም ነው ስሪ ተከንዱበት ዱፌቹዳ እንትዲ ጀዳ አየ ወላሂ ሰው አትሆንም ዮ ገድ ሰራ ኦኬ ጀዲ ግላቪን ቀምኑ እንጂፋቹ ቀምና ግሎቭ ልወስድ ነው እዚህ ውሰድ 500 ሰተ እዚህ ውሰድ አሁን አንተ እዚህ ነው ያለው እዛ እሷ ስታሸንፍ ማለት ነው ግላቭ አይሰጥም ሂድና እዛ ተመለስና ግላቭ ውሰድ በግላቭ መጣ በጀት መጣ አንፈራም አልኩ አንፈራም ሂድ እንዴ አተኮ ሰዳትና ኩን ሆነ ከተደፈረ ተናሳጅራ ሰዳትና ሲንወረስ ጀለጅር ተነፍርተሚ ለማከን ሰዳትና ሲንጀሌራ አትፍሩ ከባድ ሰው ነው ዲስኻ አይ ሰዳዷል አልፈራም ደግሞ ግላቭ ልወስድ ነው ቦምቦሊኖ ሰጣው ናንጀላ ዱፌና አስፈራራውዳ አንፈራም አብዱል ጋይስ ربي تكفي ايه يعني أكم جرتن مستعوتي من خيسل وما جرى قرو كذا أسلوه وما إرتها جرت فام عبد السلام جرتا كليس سيكا أصلي جلتنا قد قطت رمي